তিনিহাই সালানো তিপ্রামথা বদলনি চেয়ারম্যান হায়াকেবা সুপ্রিমো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা তিপ্রামথা বদল সংসাमानि तिप्रासारक जोंजाल तिप्रासारकनि जोंजाल तेबो फायनाय तिप्रासारकनि थिनां तेबो मोनागंनाय ओ हावो हिनै आ बागैनो तिप्रासारकनि आलादा हास्ते सेपारेट स्टेट ग्रेटार तिप्रालेण्ड नांगौ हिनै आलादा हास्तेनि सानमुंथि सामानि वाग्रा प्रद्युৎ किशोर मानिक्য देबबर्मा आमतिखिनो तिनिहाय सालानो कायसा बदल संसामानिब अ बदलनि मुंखा तिप्रामथा नायते नायते ओंते ओंते बिसि लायते लायते उंगुइ थांखा बिसिकथाम ओंगुइ थांखा बिसिकथाम फाय सपायका बिसिकथाम ओ बदल आजायमानि साल आमतिखेनो तिनि दाल बिदाल हांकर दाल बिदाल बुखास्ते रगनि लगे लगे तिनि 47 आम्बासा ब्लक कमिटी तिप्रामथा रगबो आम्बासानि दनसरा कमिउनिटी हलो उइलाखे तिप्रामथा बदलनि बानाते सामानि बिसिंथि ख्लायै तिनिनो पान्दानो चेंसारिखा 47 आम्बासा ब्लक कमिटीनि आचुकफां प्रेमलाल मलसमनि याक्ति ख्लायै अबनि लगे लगे ख्लायजाखा कायसा ग्रेटार तिप्रालेण्डनि आवाय मुंनो तुयै ओ बदल बाहायखि आजायखा तामो सानमुं बिनि तामो नाहारमुं अमरगनो तुयै दाल बिदाल कक्टक तिनि नारकजाखा ओ पान्दानि बिसिंथि ख्लायै तिनिनो पान्दाव फायमानजा फैबिका 47 आम्बासा ब्लक कमिटीनि आचुकफां प्रेमलाल मलसम आकनसंनो तुयै 47 आम्बासा ब्लक कमिटीनि केचाम आचुकफां प्रतिब्रि आकनसंनो तुयै राजुरि आंते सन्जय देबबर्मा आकनसं तिनि ताखुक मेडियारनो पुइलानो हामबाय माय आपारो तिनि सारा त्रिपुरावनो ब्लक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ताई सेंट्रल वाइज जों तिप्रामथा बिसिकथाम कामानि आबो फाउंडेशन नो पालाय दङो माइकेनो जोंबो तिनि 5 तारिख फेब्रुआरी 2024 तिप्रामथा 47 ब्लक कमिटी बाय लुआजिजाक तिनि दनसरा कम्युनिटी हलो कायसा जोंबो बिसिकथाम कामानि त्रिपुरामथा फाउंडेशन देनो पालाय दङो जों तिनि मेडियानि बिसिंथि किसा सानानि मुचुङो जोंबो 47 आम्बासा ब्लक कमिटी नि अंगै अरो तिनि फायजाक TWF तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेंट ब्रह्मगोनां जों नायनु रांखल तै जिनि अरम फायमानजाक फायका डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि सेक्रेटारि ब्रह्मगोनां नंद कुमार रियां तै ब्लक नि मेंबर्स YTF नि आदंरक तै जतन अरो 47 आम्बासा नि अंगै जोंबो तिनि अरो दनसरा कमिटी हलो थर्ड फाउंडेशन पालाय दङो मणिपुरे जों हलो हाबै जों तिनि जे चिनी महाराज खासुकचा महाराज श्री श्री प्रद्युৎ किशोर देबबर्मननि जे मेसेज जे 14 लक्ष 15 लक्ष त्रिप्रासारक विभिन्न बছর 70-75 बছर जों लांचित बंचित चिनी इंडिजिनियास बरक बाय गोबां राजनीतिक दल थुङै दंमानि आबनि हयते मुक्ति अंगनानि बागै चिनी मेल कोर डिमांड स्टेटहुड एबाके ग्रेटार तिप्रालेण्ड पार्मानेंट सल्यूशन आबनो चबानो ताइबो चांगा खायनाय हिनै तिनि ओ थर्ड फाउंडेशन नि बिसिंतिनो जों तिनि हलो ककरक सालायनाय ताइ मुसिमि बिया तिनि सारा त्रिपुरा ब्लक वाइज पालायजाकनाय तिनि सेंट्रलाइज बो पालायजाक दङो आगरतलाओ मालनच निवासो आरो चिनी 47 नि अंगैबो YTF TWF तिप्रामथानि प्राय 25 जन हाय तिनि सेंट्रलाइज जे थर्ड फाउंडेशन पालायनि बागै आगरतलाओ सगैखा आबनो जों मेसेज रनाय जों 47 आम्बासा ब्लक कमिटी तिप्रामथा YTF TWF बसकांगो ताइबो चिनी संगठन न जोरदार शक्तिशाली खायै चिनी ओ कोर डिमांड तिप्रासारक न यकसारिनि बागै महाराज चाइतकमानि ओ महाराज न ताइबो फान बक्सिनाय हिनै जों खाबाय खुगबाय जत्तनो फिलो नंखरै ताबुक नि सिमिनो जों चांगो रिखावै चबावो नंखरनाय आबनो चिनी ट्रास्ट दङ महाराज न महाराज जे सामाने आबनो जों अक्षरे पालन खाय थांनाय हिनै जों तिनि सामाय तांलायजाक चिनी मानथाय पार्मानेंट सल्यूशन एबाके ग्रेटार तिप्रालेण्ड आबो जों निश्चय माननाय हिनैनो जों खातुं खाजागै तिनिनि सिमि ताइबो क्राक खाय चिनी 47 आम्बासा ब्लक कमिटी YTF TWF तिप्रामथा ताइबो शक्तिशाली ख्लायनाय हिनै आशा विश्वास नरगैनो अनि अक्क किसामानि अरनम मथाक सिनाय जतन खुलुमखा हामबाय
মহারাজ আয়ু লোক থং 14 লক্ষ 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারক ইয়কসামা মানসি তুং তাই চিনি কোর দিমান গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ধাকতি ধাকতি মানসি থুন হামবাই অবনি লগে লগে তিনি পান্দানি আচুক ফাঙ্গै 47 আম্বাসা ব্লক কমিটিনি আচুক ফাং প্রেমলাল মলসম তিনি পান্দাও পকনারং সঙ্গে সাওয়িক নারিখা ফাইনে সালো ত্রিপ্রামথানি নাহার মুংতা মতে তাবুক জরাতে ত্রিপ্রামথা তামাতামা এচিভমেন্ট খাইকাতে বাহাই বাহাই চবাক লাইনা নাंखु जों तै फाइनाय सालो चिनि थिनां बाहाय एंनाय तै बथैकै चबाक लायनाय गेरा टिब्रालेन माननानि बागै तै जों बुबाग्रानो लगिरिमा तंनाय बुबाग्रानि नाहार मुंखा टिप्रासारनो मथांनानि हायकेबा टिप्रासारनो मुंससो लांथानानि अबनि बागैनो हास्तिनि जतो रिजनल पार्टी सेबायै बायै कायसा प्लेटफर्म हायकेबा कायसा थायो फायो जों अमुंखा टिप्रामाथा अबनि बिसिंतिनो जों टिप्रासारक सिकांगै मा थांनाय तै जबामा खालायनाय चिनि मानथाय सप्ताहनि बागै हिनै दिनै सावयिक नारिखा 47 आम्बासा ब्लक कमिटिनि आचुक फां प्रेमलाल ত্রিপুরা পার্টি থার্ড ফাউন্ডেশন ডে 5 ফেব্রুয়ারি ini 10 tani simi enggak o foundation day no pin ang kisat o topic tin kisa sanai chung o ha Tripura o bibino রাজনৈতিক দল chung আঞ্চলিক খাইকা IPFT Tripura ha INPT abai kebang magilama to Moharas bo kongres খাইকা enggak wansuka Moharas bibino cikon parti enggak to chung thasang ini ya जाने जार दाबी आलादा आलादा आईएनपीटी सानै तंखा मोर एम्पावर डायरेक्ट फांडिंग बा ककबरक भाषाके अष्टम तफसिली अंतर्भुक्त करते होबे ककबरक भाषाके रोमान स्क्रिप्टे लिखते होबे जों सिरि खका ताई कैसा दल सिरि खका तमो आरे कोर दिमान त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी ने ताई मासा बाहायनो गै बाचुं चिनी दिमान सी आलादा 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 अंक गै सेंट्रल तो नायो चुमुरी नाय तो बुफा तो नायो कायसा अंकुल गै तवानी चेराय मा 5 जन दङ ब्रनि को मिलक्रि हंगे बुगुना आंगरनाय खाय खातो खायरो जतनो 5 जन जेतो आनी बसाबा आबाय दिनो सेंट्रल गवर्नमेंट बो चुनो खायरो ओरिदानि मुसुंगो किंतु जों सानमानि से थानसा या हंगे बो चुनो बाय केरिनाय जों सानगा डायरेक्ट फांडिंग आईपीएफटी सावन दर इटा दरकार होबे ना ताई मासा सावन दर आबो इंगिया ngangai bari thu yang tangga ambagai महाराष्ट्र श्री श्री प्रदूत किशोर देवबर्मा वानसुक्का तिनी हाय फेब्रुवारी 5 तारिख नरक मुइतो तमना त्रिपुरा हिनै कायसा डिक्लेरेशन दिरिका त्रिपुरा माने टी बाय त्रिपुरा आई बाय इंडिजिनियस पी बाय त्रिपुरा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव R by regionals, A by alliance. Ini declaration Herika. Omahai tini hai salo Februari 5 tarik 2021. Acairika. Karon chumbu kaisa political acairi hangkai. Tabuk to Bharat Borsho ain tongo, Songbidan tongo. Je political sarakuno demand khai ba movement khai hangkai. Songbidan অনুসারে দেখে গায় মানি নেই আর ওই সংবিধান অনুসারে খাই থাকা গায় পার্টি নো সংসদ নাম মহারাজ বতো আগে তো পার্টি খাই আমনে কংগ্রেস খাই মানে পরে কাইসা এনজিও সে খাই গায় ওয়ানসুকিনো তিনি হাই 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি ও ত্রিপুরা ইনে ডিক্লারেশন রিখা আপনো जों তিনি ত্রিপুরা মথা 3 বছর কামানি ও বিশিকথাম কামানি সামনো जों তিনি পালাই নাইও আবং খাই ওয়ান টপিক নর বুঝি দিমাঙ্গা erek erek jumoro kuthum mania sini Tripura motha jotto thansa ngai Maharashtra logiri nai nino party songse Tripura motha songsa mani bisik tham kaman sungtini palai le manga engkai tabu Tripura motha 3 bosor bisingo boni achievement abun ang kisa sanai thansa chung tongai mari norong sanan muchu aজকে আমরা Tripura motha hoye INPT রিজলভ করলাম আমরা এখন Tripura motha টিএসপি রিজলভ করেও আজকে Tripura motha আইপিএফটি রিজলভ করে আজকে Tripura motha বহুত লিডাররা তো এই 3 বছরের আমরা
তীব্রমথা করে কি কি আমাদের জন্য লাভবান হয়েছে সেটাও আজকে একটু টপিক নিয়ে বলবো। আমরা থানসার মারি আমরা ইউনিটি কি কি অ্যাচিভমেন্ট করছে 3 বছরে। 1 নম্বর 3 মাসে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এডিসি ইলেকশন, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন। তীব্রমথা ফাউন্ডেশনের দিন 2 মাসের পরে আমরা সারা ত্রিপুরাতে আনারস চিহ্নে কন্টেস্ট করলাম। করার পর কি ফল পেয়েছি আমরা? 3 মাস তীব্রমথা করে 18 জন এমডিসি বার হয়ে গেছে এবং আমরা 18 জন নিয়ে তৃতীয় এডিসি কে দখল করতে পারছি। বিজেপি এবং সিপিএম কে হারিয়ে আমরা তীব্রমথা থানসার মারি অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে 2 মাসের ভিতরে আমরা এডিসি তীব্রমথার হাতে। 1 নম্বর লাভবান। 2 নম্বর কি হলো? 2021 5 ফেব্রুয়ারির পরে 3 মাসের অন্তর্গতই আমরা এডিসি দখল করলো। এটার পর 2023 আসলো, আবার 21, 22, 23, তাহলে কত গেপ? আমরা এই থানসার মারি তীব্রমথার যে অ্যাচিভমেন্ট সেটা আমরা কি দেখতে পেয়েছি? আমরা পেয়েছি কি 2023 বিধানসভাতে কোন ত্রিপুরা রাজ্যের আঞ্চলিক দল 13টা এমএলএ বার হতে পারে না, কিন্তু আমরা থানসার মারির ইউনিটির যেটি শব্দ নিয়ে আমাদের থানসার যে ফল ফ্রুট আমরা পেলাম কি 13 জন এমএলএ আমরা আনতে পারছি। সেটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। এটাই আমরা আজকে বলতে চাই। থানসা কেন বলা হয়? থানসার ফল হচ্ছে 3 মাসে এডিসি দখল করলাম, 2 বছর মধ্যেই আবার আমরা 13 জন এমএলএ এবং লিডার অফ অপোজিশন সেকেন্ড লার্জার পার্টি আমরা রেকর্ড করতে পারছি। তাহলে অনেক লাভবান হলো। আমনি পরে তামংখা আবো তো লাভ মাখা মামানি পরে তিনি 2024 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি আরো চুং যে তীব্রমথাকাই লাভ অমান্য সিমিসি নরম সানাই তামংখা তিনি চুং তীব্রমথা 13 জন এমএলএ তংমানি বিসিং তিনো চুং তিনি অ্যাচিভমেন্ট নুখা কোন বিধানসভা ও বামফ্রন্ট চালকাই থাকা প্রায় 25 বছর, কংগ্রেস চালকা, বিজেপি আইপিএফটি 5 বছর 18 হইতে 23 চালকা কোন বিধানসভা ও কক বড় কক বাই সানাই শিকরি তিনি তীব্রমথা মহারাষ্ট্রের নেতৃত্বে 13 জন এবং লিডার অফ অপোজিশন অঙ্গই প্রথমবার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি বিধানসভা ও শব্দ রক্ষণাখা আমনি বাদেব বিভিন্ন চিনি সমস্যার সমাধান ডিফিকাল্টিস প্রবলেম তংমানি কগ্ন বিধানসভা কাসাওই টেবিল সাকাও বাকরুমলাই মানে চুং নুই মাংখা অনেকজন মহারাষ্ট্রনি লগিনো তং হিনি চুং সাও চুং তংমানি কারণ বা মিলিরিনিবো নাংনাই চুং বুকুবাই তং হিমাবাই ইংলা তাইসিমানি পূর্ব বক্তারক শাখা অর নাইনু শাখা, নন্দবাবু শাখা, প্রদীপ বাবু শাখা ওয়াস মুখরা ওয়াসলক বাহার মাহাই জং যেমন मैती हम रोदों रिपेयर कुआं रिपेयर किंतु मैमा वनिनी का लैंड अलॉटमेंट न थोड़ा नु प्रदीप के शेरंग नंगना তীব্রমথা ताथो कई मजुदी को फोन नु एलेका का ए प्रदीप बाबू हिंगता फलना हो सो हेपे पे बतनो मशीन में छोइना ना पेपे का सुजुक मैमा वनिनी का एलसी चेयरमैन नहीं ए कोमिंग नर हिंगै नाउ मेले खाबिन पुरे थैमा दुईटा कोटा का हेसपिया न नांगात Serang mana ketemu nang tinungan kermi nang singkan, tapi mesin ni soinan happy ya. Kamu sujuk iman wali sokui mai. Aw sujuk mang khasung kini, abo bai simi thagala, mia ang rasbari price, छारे नोएडा ऑफ दी आंग तोंग तीन आरो आंग थांगन तोंग माने आंग महाराष्ट्र में सका महाराष्ट्र बॉस आओ आप लोग को सब कल 8 आदमी है जोनल चेयरमैन यहाँ आपका शकल मैं देखना चाहता हूँ आंग सका महाराष्ट्र प्लीज मुझे माफ कर दिए अभी अम्बासा में फिर मैं चलना पड़ेगा और कल सुबह फिर अगरतला आना पड़ेगा तो मैं नहीं सकेगा मैं मेरा ब्लॉक में अम्बासा में मैं फाउंडेशन को सेलिब्रेशन करेगा ini saya pai anu saka ठीक है हम कई ब्लॉक मुड़ी नहीं सामान बगाई तिनी आं थांदे और नरक बाई
participate khainani ang muchu jetu ani eleka jodi raya khangkai ani kami jodi raya khangkai ani Tripura mothani সংগঠন যদি ani constitution raya khangkai ang saka sakao Maharashtra ni baskang simi proudness kok sawoi Bijoy Rangkhol ni ganao simi ang kaham kok sawoi udu ungno ungla e abhai keno nrogo protiktik village committee wo protiktik nroni kami wo Tripura mothani Greater Tripura Land Awareness tai bo jordar makai nai takut tai bukso abo Maharashtra simi saitung chanani nungnani bagaiya Maharashtra apni bagaiने sabo मैं Tripura को पूछ देने के लिए आया हूं लेने के लिए नहीं मेरा महल है मेरा पैसा है मैं क्या करूं सिर्फ मैं चाहता हूं मैं नाम करने के लिए चाहता हूं Tripura मैं जब मैं मरेगा मेरा अंतिम होगा उस टाइम मुझे थोड़ा स्टेच्यू बना के मुझे पूजा को यही चाहिए असल से सब ले इंगाई चुं बाहाय की खासिया Tripura रो दिनी बीजेपी बाय फेमलोक जागाय दङ बीजेपी रो ननो पुन कायसारि ना हिनै मिसिलो हिमरिन चेष्टा खायो tok masari na hinay misilo himrin chesta kayo chung Tripura ro wak kaisa tok kaisa kun kaisa bai ki phaljak sinai abo cinta ma khainai chini generation kobang ma sikha dikha oi phayo protiktik nukumo BA pass MA pass madhyamik pass 12 pass ongru kintu chungno bolchito nanchito কোনো চাকরি নিব সুযোগ সুবিধা পাই যায় ইয়া আমরা কেন Maharashtra মানসুকা जों Greater Tripura Land Constitution solution যদি মান থাকনাং কাই जोंबो बुइहाइनो चलि थाङै माननाय স্বাধীন ভাবে जोंबो ओ Tripura हावो चलि थां माननाय हनै वानसुगैनो जों और डिमान्ड पार्मानेंट सल्यूशन एबाके Greater Tripura Land सानो ताकुताय बुकुसो जों दिनै अनेक जागाव नायनायदि दिनै रेगा प्रेमेनिंया दिनै ताङै रेगा प्रेमेनिंया आबो जों मा बुजिनाय BM खाब्रुमै DM कुनु कामुंगलिया सारा Tripura होनो 40 दिन 30 दिन रांग माया कारण तामो कारण BJP सरकार फेलोर नारो सिजागो ब्रॉक यूटिलिजेंस सर्टिफिकेट ताम खाइरि मेनि बगै सेंट्रल गवर्नमेंट नि फंड Tripura फेस खाइरि लिया आरो पुरस्कार ताकुतै बुकुसो नुं आं जेसब खन आंदोलन खाइदि सेंट्रल गवर्नमेंट रिया खांकाय ओ स्टेट गवर्नमेंट कुनु खाइमेया आरो नुजागो जारा BJP ni मंत्री MLA तंगनाय रो ब्रॉक दाबी दावा तुकनान बगै ब्रॉक एक्सपीरियंस करि ब्रॉक नि गवर्नमेंट फेलोर आम बगैनो बरफ को चिंता खाइए केंद्र वो ना एकमात्र Tripura मोथा तो हाथ ओ Tripura मोथा नो कारण चिनी BJP सरकार चुंग 5 बছর टिकिरि मांगलाक हिनै अमित शाह काम खाइसै माका ताकुतै बुकुसो आम बगै आबनि बादे बो तंको Tripura मोथा फाइमानि परे अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरमैन चुंग मांखा चिनी यागो तिनी और प्रेजेंट दङ प्रदीप कुमार रिया मो वेरी इम्पोर्टेंट रो मुइतो नारगदि हानि हा छे चिनी दरकार अलॉटमेंट जों ताम चिनी हा चिनी शासन हिनि सिरि खोकबा ओ हा Tripura सारकनि हा चिनी हा लहिनो दनसरा आनि पाराव नायग्रा नाय गोबां जों तंमानि खास जागा और न्यूनतम चुंग 100 नि एबाव फैमिली चुंग और बस खाय दनसरा वो किंतु ताबु डकुमेंट तुइफाय बायदि हिनि रिहिन गांखाय हलो 100 परिवार नि बिसिङो 30 परिवार नो कागलाना अलॉटमेंट गना बाकी बरफ चिनी हा दङ चिनी कागज सिकरि पाट्टा लेरि जागो पाट्टा नि कुनु निर्धारित सीमा सिकरि आउन बगैनो ओ हा चिनी मेन मूल चिनी नांगमानि आबोनि चेयरमैन बो जों तिनी प्रदीप रियांगो मानै मांखा आबोनो फ्रुटफुल आबोनो अचीवमेंट आबोनो थानसानि मारि आबोनि कारै एडुकेशन जे शिक्षा दीक्षानि क्षेत्रे स्कूल रोगनि क्षेत्रे कायसा चेराइनो जुदि स्कूलो भर्ती खाइन थांगांकाय हस्टेल सान थांगांकाय गोबां माने ता खिक्रक जों खायसिंनो नांगौ तगला चारनांगौ पुंजुवा चारनांगौ हायबोनोसे चिनी चेराइ रो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टेल भर्ती खाइनानि सुजुग माइया तिनी थांसा तंमानि बगै Tripura मोथा चाइमानि बगै तिनी और प्रेजेंट दङ ILEC चेयरमैन संजय देवबर्मन चुंग मांखा आबोनो Tripura मोथानि बथाय आउनि कारिबो तिनी आं दलाय जुनालनि चेयरमैन
Tipra motha thalsani marino tini ang dulai junal chairman ngai mangka. Ani sub junal chairman ngai mangka. Abono sini tipra motha ni bathai. Angawino tini hai sal bisikam chung palai mani imuno chung mua bujinai je tipra motha tam bagai acaika ba tipra motha tam khlai mangka. Abono chung puriskar sinang nai. Amo masai buya. Uni ni kan inau ting yang hostel boarding nai thorang no mi neta pin rutaute te sandal re ana manmang me uni ni kan othoso imani yang ya rung munin hostel kan nai thun ek saptah ma sek mai naung sap nang wado jate akane acang mangka uni suju iman uni land allotment committee chairman Pradip Riang ang iman ILC chairman Sanjay Deborah ang iman sub junal chairman Khusrai Riang ang iman junal chairman Kemrang kanang man nungte hansa ai omna apol himangan tak sukui ne that kan homno ke du tabu ang that poino ti sanai jung tipra motha tam khai mane o karon tan bagai khai jung bibhinno rajnitik dol bai যুক্ত অঙ্গাই আমরা বিভিন্ন দলে যুক্ত হয়েছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে যারা বয়স্করা জানবেন যারা 40 থেকে 45 বছর আপনারাও জানবেন যে কংগ্রেস তো আমি ছেড়েই দিলাম কংগ্রেসের কথা বলে আজকাল মানুষরা কিচ্ছু আগাগোড়া বুঝে না কিন্তু অন্তত পক্ষে বামফ্রন্ট থেকে তো কিছু লোকরা এখনো বুঝে আমি বললাম সেকেন্ড বামফ্রন্ট সরকার 25 বছর সারা ত্রিপুরাতেই বলতে গেলে সব বামফ্রন্ট রক্ত থেকে লাল হয়ে সব পায়খানা কুকুর পর্যন্ত লাল রং হয়ে গেছে আমরা কিছু তাদেরকে দোকান ফুকানে লাল যারা স্লাম বলে যারা কর্মীরা আমরা কিছু বলতেই পারি না করলে কি হয় ঘরে অগ্নি সংযোগ নয়তো বিভিন্ন মেন্টাল কইরা দিয়ে দিব নয়তো অগ্রপন্থী নাম করে জেলে দোকানি হতো এইভাবে শাসন করেছিল বামফ্রন্ট ত্রিপুরা ছাড়াও অনেক বামফ্রন্টের দলে দলে মেয়েরা বিশেষভাবে নারী সমিতি বলে আগরতলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা গরু গাড়ি নিয়ে দলে দলে মিছিল যেত এবং আমাদের প্রাইভেট ফেডারেশন নামে গণমুক্তি পরিষদ নামে কিন্তু আজকে আমরা কি পেয়েছি এসটিরা আগের মতন আগে যারা ইন্ডিজিনাসরা আগের যেই সমস্যা সমাধান তো কিছুই হইল না সেই জন্য আমাদের শ্রী শ্রী মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন নিজেই চিন্তাধারা করেছে না আমি একটা রিজনাল পার্টি আমি যদি করে খুলে রাখি আমাদের দুঃখ সুখ ত্রিপ্রাসা 14 লক্ষ 15 লক্ষ ত্রিপ্রাসারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত চাকরি থেকে শুরু করে পানীয় জল থেকে শুরু করে শিক্ষা দীক্ষা বিভিন্ন বঞ্চিত হয়ে গেছে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমি এসে একজন রয়্যাল ফ্যামিলি আমি যদি আমার বংশধর আমার ত্রিপ্রাসার জন্য আমি চিন্তা যদি না করি তারা শেষ হয়ে যাবে চিন্তা দ্বারা করে আজকে ত্রিপুরা মথা পার্টি ক্রিয়েশন করতে হয়েছে সেই মূল উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ত্রিপ্রাসার লাঞ্ছিত বঞ্চিত বিভিন্ন দিক থেকে আমরা সব দিকে শেষ তো এখান থেকে আমরা যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ পোলাপান বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে তারাও এই পৃথিবীর এই ভারতে এই ত্রিপুরাতে যাতে স্বাধীনভাবে নিজের অধিকার প্রয়োগ করে বাসক বলে উনি আজকে ত্রিপুরা মথা করেছে তো সেই জন্য আজকে আমি বলতে চাই এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি আর সানানি মুচুং ও ফাউন্ডেশন নি বিসিংতুই চুপ মহারাষ্ট্র লোগি মারে নাই শুরু খাইয়ে নিনি আসামনি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সং আকস সালাইনো जोंनो ब्रॉकनी लोगे तुइदुलनाने तब प्लान नालाय तो मता कुत्ते अनवे महाराष्ट्र हम लोग ऐसा चुप बैठने के लिए नहीं होगा अभी हमारा जो कोकब्रॉक भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखने के लिए दिया ऐसे चुप बैठने वाला नहीं हो हम आप लोग 15 लक्ष जो ত্রিপ্রাসা है हम लोग एक साथ लड़ना पड़ेगा निशा मेरा उता कुत्ते बुकुसो ini sini ko se chungno romas pribai suina ni chungno rilia bu desni aina bo chung saimano
जे कक borok kok no Roman script by suinani bagai je pro survey ango bibinno school rogo borok survey khai poro right 90 above borok rogo au o kok borok no Roman script by suikang kai chanai hinai joto somorthon tongmani bisingpi pano sungno tini kebeng itu takut tai bu so gai chung bu jaga tongnai aun bagai maharaj wan sukja kisunu rolo rinani phayo ini samane chu mabu manai norok uito kai tong dita takut tai bu so than sano ta sabai ni chung than sano sabai nani bagai chung nukka ulayare extension village committee bisingo bruha parawo borok tama announce kaika haibaidi jara buru tongnai ro resettlement tongnai ro no chini state ni kotor phainai Delhi ni kotor phainai norok ni somesya no somadan khai phainai norok ni ST certificate kirui norok ni Aadhaar card kirui norok ni I card ro properly khai jaiya abo khainani bagai phainai joto poribar ro phainang nai ni announcement kaika jokhon announcement khaimani pore kosong jara lugo tongnai ro puthum lai mani bisinta magai BJP ro petwa neta ro borok nam kamai ni bagai dalal khainani bagai buya tax hina bolo chung total list rikangkai BJP neta ro ni thani 1.5 lakh taka rang chandani plan na woi aro BJP flag tayai joining rikai hinai media ni bising saklai Sara Tripura ni joto borok jara condition no siaro borok bibranto abahai kayai BJP rok tabuk chungno check legi to plus chini Robati Mohan Tripura MP bobo planning nai to amani karon abono bo o Lok Sabha ticket manglakha bo basai manglakha auni bagai bo kaisa stir kai buddhi kari naka o karimani ortho mono 48 korom charawo প্রায় 70% ত্রিপুরা সুইনাই রং ni voter বাকি 30% চিনি দারলো হালাম দারু দেববর্মা ইত্যাদি voter ST বিসিনো আরো সুযোগ না হই কমিউনিয়াল ভাষা খাইয়ে আরো ত্রিপুরা রং এমোশন খুনুগই তাম সারিকা ব অর পোল দাংসু কুনু খলাইয়া নিসাও আবো চুং নিন্দা মাজানো চুং থাসা মাতংনাই আরো বিসিং তামসাকা aro kuno Tripura community ni MLA ngai mayaku Vijay Rangkholongka Dibachandra Rangkholongka tabu minority ni pol dangsungka sini Tripura jara suinero sing tamani bagai ngai maya hinai emotion kunoi rastati khainana takuk tai bukso an bagai sing sabdan emotion khlaiye bororong no bibranto khaiye abo rastiti jibono kuchugu kai maya abo public bo jawab dinai bono takuk tai bukso Moni MP left fund ni besok puti bo khorso khaika chini o purbo sono chungbo Tripura matharok jawab brinani kaham khai go takuk tai bukso chung judi chungbo RTI kangkai boni MP len ni khorso bukhate thangmane abo joto tiklai manu tabu chungbo takuk tai bukso an bagai norok takiriri maharaj tongo chini logi an bagai chung asa bisas khayo I February bisingono kisu ong thangnai an bagai tamu kirinen to Tini BJP ro bauta masa mangai petwaro share kayaro tini joto no truk kumai tong bainai Haising Mondo babu sama haino chung judi constitution solution oi thang kangkai chini agreement oi thang kangkai tamung nai ন্যূনতম একজন মন্ত্রী 9 জন MLA ni power pi chung mo khati nai takuk tai bukso chung ambasa kiri thai krei ambasa nai di oro chung MLA to Subjunal chairman tongo, junal chairman tongo, land and committee chairman chini tongo, ILC chairman chini tongo, ngi biang public thangnai takuk tai bukso. Public no ma bujung nai. Tini nini BJP সরকার phanong to tini union tam khai mangkha. Lachi masingsa সরকার aboni pore BJP phaimani pore jong CN o kasukuro Oh, how implement ngai mangla gini chung saporo. Othoso BJP IPP সরকার tam khai ka chungno norok joto muito manarok nai. Tham kokjak ka chini siklaro dosrot kamiwo madok bari dosrot kamiwo chung guli macha ka takuk tai bukso. Anbai maharaj sang kissa jorani di chung judi manthang kangkai chini land je power
abo chung mannai nung land power ma khamane no nini haba no mamani no klaika tai aro kuno sondeho kori ta koktai bukso tai direct fund chung jodi mani thangkang kai land power recruitment policy jodi sini yago phai kangkai o jara ambasa elekao BJP masa magnai tongnai ro hai ro boro dol maya ongai Tripura mothau joto phaibai nai ta koktai bukso anbai puitto tatadi Tripura motha ambasawo Tripura motha sara ambasawo jara BJP leader SDO saboto khunugiri di chungno ta koktai bukso borok sini bohok pungnan bagai cinta public ni bagai tam samung kai borok ponche committee ni phan bai taku masa magnai bangma bai Tripura saro permanent solution ingya chung onek jaga fight khai to mota bulbo lokoni bagai ambasa elekani bagai je jaga bisi difficulties nukjang mani je jaga usubida ong mani abo chungbu DM SDM video ro bai thok salai to ta koktai bukso song tini sini ago power phainai phaipuro jaga chakla ang tini norok no so norok kisa dorjo na radi tini oro borok kom chung hini me karon chung gari provide khaimalia chung jodi protik bisi ekta jodi gari provide khaima hangkai tini o dosra community hall chagai para khatarot to tongan nang kham chung siwabo karon chung tini foundation deyo jara leader khainai ro norok ni thani ani kokmung tongnai jara leader ni bising tino protik tik elekao chung changra ma khainai nainai ji ang age besau chirik ko जाने जर विलेज कमिटी नो रागरेदी हिने दोष ही दुश्मन होता है दुश्मनी दोष होता है साइमेया तामंग नो सेंट्रल बाई तामो चुक्ति उलाई नो चिनी महाराष्ट्र साइमेया जगो चुक्ति नो वई थांकाय निनी कामी निनी बीसी निनी ब्लॉक जुदी राया होताय नु मोरो तोंनाय अपुरो बीजेपी जुदी हठाৎ ছাইরি কাঙ্কায় আপনারা আমবাসা আরডি ব্লক অন্তর্গত 15টা ভিলেজ কমিটি আছে সেখানে ত্রিপুরা মথাকে 6টা ছেড়ে দাও বাদ বাকি বিজেপি কন্টেস্ট করতে হবে ইনি ডিমান্ড খাই করো এই সময় আপনারা কি করবেন এটা তো আমরা বলতেই পারি না সেন্ট্রাল যখন আলাপ হয়ে যায় এলান যদিও হয়েই যায় তো ভিলেজ কমিটিও তো তারা খুঁজবো বিজেপিরা 100% সান্নাই বলে যদি যে জায়গা নরম আ জাগাঙ্কাই বাধ্যতা মায়া কারণে আবো প্র্যাকটিক্যালি চুং হাই মানজাব খাই যা চুং 2016 যখন বামফ্রন্ট সরকার উৎখাত খাইনানি বাগাই কংগ্রেস এবং আইএনপিটি জুট ওই পঞ্চায়েত নারকলাই পুরো গোबां माबालाय मुं फाइदा जे जागा नर्मेल जागा माया कारखा 2016 टीपीएफ रो मारिखा जों आबो काठलबारी टीपीएफ रो उल्टा चुनो बिसि सानका नाय माने चिनान पेटी किसा दुर्बलता ngai ba टीपीएफ नो माया या कारखा अपुरो जिनि दुर्बलता तोमान बगैनो चुं या कारनानि फाइट तो कमला सरा हाय तो चुं कठोर सावै ब्रह्म कम रि चुं नाय माखा लालसिरि ब्रह्म बिसिरिनि नाखा अभाय के जरा ओई फाय ता को तै सो आन बगे नरना बारे चिरिक को नरकनि ताबुनि त्रिपुरा मथा आं खायो आं पारानि लिडार हिनै साइचुं लिडार ओ माबाय उंगा निनि पिछने ओ दद पक्ष बरक तंगना